जो काम हम करते हैं আৰু যি কাম আমি কৰো और जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, আৰু যি কাম প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই কৰিলে, प्रभु यीशु मसीह पिता का पहचान देने के लिए इस दुनिया में आया আৰু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট পিতৃৰ পৰিচয় দিবলৈ পৃথিৱীত আহিলে और हम प्रभु परमेश्वर का या यीशु का पहचान देने के लिए हम लोग यहाँ पे। আৰু আমিও ঈশ্বৰ বা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰিচয় দিবলৈ ইয়াত আছো। Jesus came to show the love of Father, আৰু যীশু খ্ৰীষ্টই পিতৃৰ প্ৰেম দেখাবলৈ আহিলে and we are here to show the love of Jesus. আৰু আমি ইয়াত আছো যীশু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমক দেখাবলৈ। The most beautiful thing the people don't know is they don't know about the love of God. আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া কথা এটো হৈছে যে যি প্ৰেম আছে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম হেতু লোকে নাজানে। Amen. 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 Please listen and listen very carefully. আৰু মনোযোগ দি আপোনালোকে শুনিব। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपका जीवन को बदल के रख देगा। আৰু যি মই ক'বলৈ গৈ আছো হি আপোনাৰ জীৱনক পৰিৱৰ্তন কৰিব। And listen with the pure heart. আৰু আপোনালোকে এটা শুদ্ধ হৃদয়ৰ সৈতে শুনিব। And listen by the Spirit of God. আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা শুনিব। Amen. Amen. अगर आप आत्मा से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। যদি আপোনালোকে আত্মাৰ দ্বাৰা নুশুনে তেনেহলে আপোনালোকে বুজি নাপাব। अगर आप समझ में आएगा, যদি আপোনালোকক বুজি आप পায়, सुनने के लिए सुनेगा, যদি আপোনালোকে শুনিবলৈ শুনিব, प्यासा और भूखा होके सुनेगा, যদি পিয়া আৰু ভুখত আপোনালোকে শুনিব, मैं लिख के दूंगा, गारंटी लिख के दूंगा, আৰু মই গ্যাৰান্টি লিখি পেলাই দিম, जैसे आया था आप वैसे नहीं जाएंगे। আৰু যি দৰে আপোনালোকে আহিছিল সেই দৰে আপোনালোকে নাযাব। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आपको लोगों को लगता है कि मुझे परमेश्वर से प्यार है, আৰু লোকক আমাক সকলোকে এই দৰে লাগে যে আমাক ঈশ্বৰৰ লগত প্ৰেম আছে, लेकिन नहीं। কিন্তু নাই। आमेन। Amen. क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, কাৰণ যাৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আছে उसका जीवन दिखने में भी वैसा ही होता है। আৰু তেওঁৰ জীৱনো দেখাত তেনেকৈ থাকে। हम लोग देखते हैं कि एक बंजर भूमि में एक सूखा पेड़ है और वो पेड़ इसलिए सूखा हुआ है, मरा हुआ है क्योंकि उसके वो चूसता नहीं है। আৰু যি এটা শুকান ভূমি থাকে তাত আমি শুকান গছক দেখিব পাওঁ আৰু সেই গছটো এইভাবে শুকান থাকে কাৰণ সি চুপি ল'ব নোৱাৰে। आमेन। Amen. और जो एक ऐसा पेड़ है बाइबल में लिखा हुआ जो नदी के किनारे नाले के किनारे लगाया जाता है, আৰু বাইবেলত লিখা আছে যে এনে ধৰণৰ এটা গছ আছে যি নদী কিনাৰত লগোৱা হয়, जो फला फूला रहता আৰু है যি ফল ধৰি থাকে और हमेशा हरा रहता है। সদায় সেউজীয়া হৈ और वो থাকে। पेड़ और कोई नहीं, आप और मेरे बारे में बोल रहा আৰু है। সেই গছ আৰু কোনো নহয় আপোনাৰ আৰু মোৰ বিষয়ে কোৱা इसलिए হৈছে। मैंने क्यों कहा कि आप जिस प्रेम को जानते हैं वो प्रेम को शायद आपके अंदर नहीं बैठा हुआ है। আৰু সেই কাৰণে মই কিয় কৈ আছো যে যি প্ৰেমক আপুনি জানে সেই প্ৰেম আপোনাৰ ভিতৰত স্থিত নাই। क्योंकि अगर आप उस प्रेम को जानते हैं, কাৰণ কি যদি আপুনি সেই প্ৰেমক জানে, ऑफ कोर्स जानते होंगे, लेकिन वो अंदर एस्टैब्लिश्ड नहीं है। আৰু হয় আপোনালোকে জানিব পাৰে কিন্তু সেই প্ৰেম আপোনাৰ ভিতৰত স্থাপিত হোৱা নাই। क्यों? क्योंकि आपका जीवन हरा भरा और आपका लाइफ में उन चीजों को जो परमेश्वर ने रखा है नहीं देखने के कारण हम अंदाजा लगा सकता है कि कहीं ना कहीं। So God wants me to teach this. আৰু হ'ব পাৰে যে আপোনালোকে জানে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনটো সেই দৰে সেউজীয়া বা ভৰিপূৰ্ণ হৈ নাথাকাৰ বাবে মই এটা অনুমান লগাব পাৰো আৰু সেই কাৰণে ঈশ্বৰে বিচাৰে যাতে মই আপোনালোকক এই কথা শিকাও। एक ओके मैं मेरा नॉट बाय माय आइडिया, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। আৰু মোৰ আইডিয়াৰ দ্বাৰা নহয়, মই আপোনালোকক সুধিম, আপোনালোকে উত্তৰ দিয়ক। आमेन। Amen. आमेन। Amen. कितना एक इंसान के अंदर में कितना क्या बोलता है बुराई कमजोरियां होता है, उसको एक एक करके आप लोग बोलिए। আৰু এজন মানুহ বা এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত কিমান বেয়া কথা বা বেয়া বস্তু থাকিব পাৰে এটা এটাকৈ আপোনালোকে কওক। आइए सोनिया यहाँ लिखते जाए 1। मैं से शुरू करता हूँ, मुझसे शुरू करता हूँ। আৰু মোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। लोनलीनेस, क्योंकि हम बचपन से यही होते आए हैं। कोई बोले? हेट, जेलस और गुस्सा, एंग्री बार और एडिक्शन। एडिक्शन। कौन बोला?
Oh, yes, addiction. हाँ? झूठ झूठ बोलना, liar, lie. और ठगबाज. ठगबाज हाँ, ठगबाज को क्या बोलते हैं? पता नहीं ठगबाज लिख देगा ठगबाज ओके, हिंदी में लिख दिया, थोड़ा छोटा लिखना ताकि भर जाए. और घमंडी, प्राइड, घमंडी, प्राइड. हाँ? ग्रीडी ग्रीडी, लालची. ओके, और क्या है? सेल्फ प्रिटी, सेल्फिश, चोरी. और हाँ? चुगली, गॉसिप. और यहाँ भी लिख, इस तरफ भी लिख दो. वेट, LI, वो लाल वाला का लाइफ है. लाइफ विदाउट जीसस. मेरा जीसस ये तो है. दिस इज लाइफ विदाउट जीसस. আৰু এইটো হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে আমাৰ জীৱন. When I say without Jesus, আৰু যেতিয়া মই কৈ আছো যীশু খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে, how Jesus lives in our life. আৰু যীশু খ্ৰীষ্ট কিদৰে আমাৰ জীৱনত থাকে. हम आप लोग को सवाल पूछेगा तो आप लोग बोलेगा where God lives. আৰু যদি মই আপোনালোকক যদি প্ৰশ্ন সুধো তেনেহলে আপোনালোকে ক'ব যে য'ত ঈশ্বৰ বাস কৰে. कहाँ प्रभु रहता है? আৰু ঈশ্বৰ ক'ত বাস কৰে? आप बोलेगा कि मेरे हृदय में. আৰু আপোনালোকে ক'ব যে মোৰ হৃদয়ত. Amen. Amen. And that's true. আৰু এইটো সত্য হয়. But full God. কিন্তু সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰ. Sorry. Full Jesus. কিন্তু সম্পূৰ্ণ যীশু খ্ৰীষ্ট. Completely God. আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰভু. He does not live in our heart. আৰু তেওঁ আমাৰ হৃদয়ত বাস নকৰে. The presence of God lives in our heart. কিন্তু ঈশ্বৰৰ যি উপস্থিতি সেইটোহে আমাৰ হৃদয়ত বাস কৰে. Amen. Amen. जिस तरह वो सूरज को हम लोग यहाँ से देखते हैं, हमको लगता है कि पूरा सूरज हम लोग यहाँ से देखते हैं. আৰু যিদৰে যেতিয়া আমি সূৰ্যক চাওঁ তেতিয়া আমাক লাগে যে আমি সম্পূৰ্ণ এটা সূৰ্যক আমি দেখি আছো. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. लेकिन वो कंप्लीट नहीं है. কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ নহয়. एक जस्ट छोटा सा रे हमारे अर्थ में पहुंच रहा है. কিন্তু এটা সৰু প্ৰতিবিম্ব এটাহে আমাৰ পৃথিৱীত আহি আছে. ये अर्थ है. আৰু এইটো পৃথিৱী হয়. ये सूरज है. এইটো সূৰ্য হয়. और बहुत सारा ग्रह लोग है. আৰু বহুত গ্ৰহ আছে. और वो ग्रह का बीच से আৰু সেই গ্ৰহৰ মাজেদি एक छोटा सा रे हमारे पास आ रहा है. এটা সৰু প্ৰতিবিম্ব আমাৰ মাজত আহি कंप्लीट আছে. सूरज नहीं आ रहा है. আৰু সম্পূৰ্ণ সূৰ্য অহা নাই. मैं साइंस नहीं पढ़ा हूँ. মই বিজ্ঞান পঢ়া নাই. साइंस बनाने वाला को पढ़ा हूँ. কিন্তু যিজনে বিজ্ঞানক বনাইছে তেওঁক পঢ়িছো. अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा. যদি মই ভুল আছো তেনেহলে আপোনালোকে গুগল কৰি চাব পাৰে. एक रे हमारे पास पहुंच रहा है. এটা প্ৰতিবিম্ব আমাৰ মাজত আহে. अगर पूरा का पूरा सूरज हमारे पास आ जाएगा, যদি গোটেই সম্পূৰ্ণ সূৰ্য যদি আমাৰ মাজত আহি যায়, जल के राख हो जाएगा. জ্বলি ভস্ম হৈ যাব. तो ये पृथ्वी सिर्फ इतना ही एडजस्ट कर सकता है. আৰু এই পৃথিৱীয়ে কেৱল সিমানহে এডজাষ্ট কৰিব एक পাৰে. रे को एडजस्ट कर सकता है. এটা প্ৰতিবিম্বকে এডজাষ্ট কৰিব अगर পাৰে. पूरा सूरज आ गया ना तो जल के राख हो जाएगा. যদি গোটেই সম্পূৰ্ণ সূৰ্য আহি যায় তেনেহলে জ্বলি ভস্ম হৈ যাব. और उसी तरह আৰু সেইদৰে परमेश्वर का एक रे हमारे पास है जिसको हम ह्यूमंस एडजस्ट कर सकता है. कंप्लीट परमेश्वर अगर हमारे अंदर आ गया तो हम लोग खुद जल के मर जाएगा. আৰু সেই কাৰণে ঈশ্বৰৰ এটা সৰু প্ৰতিবিম্বহে আছে যাক আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰো. আৰু সেই কাৰণে তাকে আমি লওঁ. যদি সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰ আমাৰ ভিতৰত আহি যায় আমিও জ্বলি ভস্ম হৈ যাম. Is this making sense? আৰু আপোনালোকে ইয়াক বুজি পাই আছেনে? Hallelujah. समझ में आ रहा है? আৰু বুজি পাই Praise the আছেনে? Lord. Praise God. When we say God lives in me, আৰু যেতিয়া আমি কওঁ যে ঈশ্বৰ মোত বাস কৰে, not complete God, সম্পূৰ্ণ প্ৰভু নহয়, presence of God, কেৱল ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি, सिर्फ एक रे हमारे अंदर है. আৰু কেৱল এটা প্ৰতিবিম্ব And আমাৰ what is ভিতৰত that আছে. ray? আৰু সেই প্ৰতিবিম্ব কি रे হয়? का मतलब क्या है? আৰু সেই প্ৰতিবিম্বৰ অৰ্থ কি হয়? मैं आपको बताना चाहता हूँ. মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰি আছো. Praise the Lord. Praise God. और ऐसा नहीं है कि आप पूरा फुल परमेश्वर को ले नहीं सकते. আৰু এনেকুৱাও নহয় যে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰক আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে. ले सकते हैं, ল'ব পাৰে, but ट्रेनिंग है.
কিন্তু তাৰ কাৰণে অভ্যাস आज আছে समझ में आएगा. আৰু আজি বুজি পাব So जब हम लोग बोलते हैं life without Jesus, আৰু যেতিয়া আমি কওঁ যীশু খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে আমাৰ জীৱন amen, amen amen, amen praise the Lord, praise god hallelujah. hallelujah Who is Jesus? তেনেহলে যীশু খ্ৰীষ্ট কোন হয় Jesus is God. যীশু খ্ৰীষ্ট হৈছে Who is ঈশ্বৰ God? আৰু ঈশ্বৰ কোন হয় Amen. amen Jesus, যীশু খ্ৰীষ্ট praise the Lord. praise god And who is God? আৰু ঈশ্বৰ কোন হয় Holy Spirit. পবিত্ৰ আত্মা Amen. amen Who is Holy Spirit? পবিত্ৰ আত্মা কোন হয় Amen. amen Praise the Lord. praise god So परमेश्वर का Jesus बोले, who is Jesus? Jesus is God. আৰু যীশু খ্ৰীষ্ট কোন হয় যীশু খ্ৰীষ্ট ঈশ্বৰ হয় Or who is God? Holy Spirit. আৰু ঈশ্বৰ কোন হয় পবিত্ৰ আত্মা हमारा तीन परमेश्वर नहीं है, আমাৰ তিনিজন ঈশ্বৰ নাই त्रिदेव नहीं है. আৰু ত্ৰিদেৱ নাই One God, এজন প্ৰভু three manifestation. আৰু তিনিটা প্ৰগটত আছে Amen. amen So one manifestation we can bear, আৰু এটা প্ৰগটক আমি ল'ব পাৰো that's Holy আৰু Spirit. সেইজন হৈছে And পবিত্ৰ Holy আত্মা Spirit is परमेश्वर स्वयं है. আৰু পবিত্ৰ আত্মাও ঈশ্বৰ স্বয়ং হয় Amen. amen जो परमेश्वर, we cannot bear the God Father. আৰু আমি যি ঈশ্বৰ পিতৃ আছে তেওঁক আমি ল'ব নোৱাৰো Amen. amen Praise the Lord. praise god But Jesus, God or Holy Spirit, the Holy Spirit is छोटा वाला परमेश्वर, ऐसा मत प्लीज समझना. But human, जो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, सह सकता है, और जो परमेश्वर का चरित्र में आ सकता है या परमेश्वर को हम लेके चलता है, इसका मतलब we are carrying the Holy Spirit. আৰু ঈশ্বৰ আৰু যীশু খ্ৰীষ্ট বা পবিত্ৰ আত্মা যিয়ে নাথাকক, আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ অৰ্থ এটা সৰু ঈশ্বৰ নহয়, কিন্তু যাক মনুষ্য আমি মানুহে যাক আমি সহিব পাৰো ল'ব পাৰো, সেইজন হৈছে পবিত্ৰ আত্মা. Praise the Lord. praise god जब सुबह धूप निकलता है तो हम लोग रे निकलता है नहीं बोलता ना, আৰু যেতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় তেতিয়া আমি নকওঁ যে এটা প্ৰতিবিম্ব আহি আছে বুলি. लेकिन परमेश्वर, जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पे रहता है, हम लोग परमेश्वर रहता है, we can confess this. আৰু আমি অংগীকাৰ কৰিব পাৰো যে যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ ভিতৰত বাস কৰে, আমি ক'ব পাৰো যে ঈশ্বৰ আমাৰ ভিতৰত বাস কৰি আছে. Hallelujah. হালেলুয়া. So without Jesus, meaning without Jesus, without God, without Holy Spirit, loneliness is there. আৰু আমি ক'ব পাৰো যে যীশু খ্ৰীষ্ট প্ৰভু ঈশ্বৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ অবিহনে সেই লোনলিনেছ আমাৰ জীৱনত থাকে. Hate, অকলশৰীয়াপন আৰু হেট, गुस्सा, ৰাগ. हाँ? হেট তো গুছা नहीं होगा, नफरत. 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 Hey. Hello. Hello. हेलो. Please talk to me back, okay? প্ৰতি উত্তৰ দিয়ক মোক. Okay. Jealous. হিংসা. मेरे सामने ये कैसा बढ़ रहा है? আৰু মোৰ কাষত ই কিদৰে বাঢ়ি আছে, ये कैसे गाड़ी खरीदी? আৰু এনে ই কিদৰে গাড়ী কিনিলে, ये कैसे सुंदर होते আৰু जा? ই কেনেকৈ ধুনীয়া হৈ গৈ আছে, हाँ, ये क्या है? এইটো কি হয়? ये हमसे आगे क्यों जा रहा है? মোতকৈ আগত কেনেকৈ গৈ আছে, इसको मैं गिरा दूंगा. ইয়াক মই পেলাই দিম. नहीं गिरा सकने से भी कुछ ना तो कुछ करूंगा. পেলাব নোৱাৰিলেও কিবা না কিবা এটাতো মই কৰিম. दूसरा का घर देखा जेलस, বেলেগৰ ঘৰ দেখিলে হিংসা, दूसरा का गाड़ी देखा जेलस, বেলেগৰ গাড়ী দেখে হিংসা, दूसरा का बीबी देखा जेलस, বেলেগৰ পত্নীক দেখে হিংসা, दूसरा का पति हैंडसम वाला देखा जेलस. বেলেগৰ পতি হেণ্ডসাম চালেও হিংসা. Praise the Lord. প্ৰেইজ গড. Just making you laugh. আপোনালোকক হহুৱাইছোহে মই. I'm not handsome actually. I will not translate this. I am double handsome. आप लोग भी बहुत खूबसूरत है. Okay, now anger. क्या बोला আৰু इसको? ৰাগ, Anger क्या था? গুছা, गुस्सा. गुस्सा बोले? ৰাগ, हर बात में गुस्सा. আৰু সকলোবোৰ কথাতে ৰাগ, हर बात में गुस्सा. সকলো কথাতে ৰাগ. मैंने पिछली बार भी बोला है, মই যোৱাবাৰো কৈছিলো, गुस्सा मेरे अंदर था আৰু খং ৰাগ মোৰ ভিতৰত আছিলে. और एक प्रकार का यहाँ पे नहीं लिखा है शायद, डर नहीं है ना, डर. हाँ? 14-15 डर, ऐसा है क्या? डर, डर बोलिए तो डर. ভয়, एक प्रकार का डर আৰু এটা প্ৰকাৰৰ ভয় मेरे अंदर था. মোৰ ভিতৰত আছিল, मेरे अंदर एंगर, गुस्सा था. আৰু মোৰ ভিতৰত খং ৰাগ আছিল. Amen. Amen. और वो कुछ
हेट को उत्पन्न करता है. আৰু যিয়ে এটা হেট নফৰত যাক কয় তাক উৎপন্ন কৰে. I try to change myself. আৰু মই বহুত চেষ্টা কৰিছিলো নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ. I try to do something for all those things. আৰু এই সকলোবোৰৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলো. Amen. আমেন. Amen. मैं पहाड़ों में गया, মই পাহাৰত গলো, पूजा किया, তাত পূজা কৰিলো. नाना प्रकार का क्रिया जो होता है मैंने किया जो कर सकता हूँ. আৰু মই যি কৰিব পাৰো সেই সকলোবোৰ মই ক্ৰিয়া কৰিলো. बट ये सब मेरे जीवन से गया नहीं. আৰু কিন্তু এই সকলোবোৰ মোৰ জীৱনৰ পৰা নগল. ये तीन चीज, हेट, আৰু এই তিনিটা বস্তু নফৰত, तीनटा क्या ये इसमें जितना है और नहीं लिखा वाला सब मेरे अंदर ही था शायद. আৰু ইয়াত যি লিখা নাই সেইবোৰ কথাও মোৰ ভিতৰত আছিল. ये सब मेरे अंदर था. আৰু এই সকলোবোৰ মোৰ ভিতৰত আছিল. हटाने के लिए कोशिश कर মই रहा. আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি सवाल আছিলো. आ रहा था मेरे আৰু अंदर. প্ৰশ্ন আহি আছিল মোৰ ভিতৰত. क्यों लॉर्ड? কিয় প্ৰভু? Why? কিয়? मैं क्यों? মই কিয়? आमेन. আমেন. बाद में हमको पता चला আৰু পিছলৈ গৈ মই গম পালো बचपन में সৰুতে हमने परिवार से रिजेक्शन खाया. আৰু মই মোৰ সৰুৰ পৰাই মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা মই ৰিজেকশ্যন খাইছিলো. मेरा बाप शादी करते फिरा. আৰু মোৰ দেউতাই বিয়া পাতি পাতি ফুৰি আছিল. मेरा माँ बचपन में ही मतलब मेरा जो पैदा करने वाला माँ था वो गुजर गया. আৰু মই যেতিয়া সৰু আছিলো মোক যি মায়ে মোক জন্ম দিছিল তাই নাথাকিল. और मैं इधर उधर भटकता फिरता रहा. আৰু মই ইয়াত তাত মই ঘূৰি ফুৰি আছিলো. हम बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के लिए गया. আৰু মই বুদ্ধিষ্ট মংক হ'বলৈ গৈছিলো. वहाँ भी मैंने मेरे साथ में क्या बोलते हैं उसको दुर्व्यवहार हुआ. আৰু তাত গৈও মোৰ লগত বহুত দুৰ্ব্যৱহাৰ হৈছিল. तो मैं भाग के आया. আৰু মই তাৰ পৰা পলাই আহিলো. बचपन से मार खा रहा. আৰু সৰুৰ পৰা মাৰ খাই আছো. एक प्लास्टिक का बंदूक खिलौना खरीद नहीं सकता. আৰু এটা সৰু প্লাষ্টিকৰ খেলা বস্তু কিনিব পৰা নাছিলো. आशाएं मेरे अंदर दबने लगी. আৰু সেই আশা যিবিলাক আছিল মোৰ ভিতৰত সেইটো বন্ধ হৈ গৈ আছিল. मेरा दोस्त लोग खेलता है. মোৰ যি বন্ধু বিলাক আছিল তেওঁলোকে और খেলিছিল. उन लोग अच्छा कपड़ा पहनता है. তেওঁলোকে ভাল কাপোৰ हम পিন্ধিছিল. एक गमबूट है ना जो प्लास्टिक का शूज है ना वो भी फट जाता है उसको हम लोग क्या बोलता है टाल टाल के चलता था. আৰু যি গমবুট আছিলে তাক আমি প্লাষ্টিকৰ পোৱা গৈছিল তাক আমি লগাই লগাই আমি পিন্ধিছিলো. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. আৰু মনোযোগেদি শুনিবলৈ চেষ্টা मैं भी কৰিব. आपका बीमारी का इलाज दे रहा हूँ. আৰু মই আপোনালোকৰ বেমাৰীৰ ইলাজ দি আছো. मुझे कपड़ा पहनने का शौक था, আৰু কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত মন আছিল. चाहत था. বহুত সেই ধৰণৰ दोस्त लोग মন पहनते আছিল. মোৰ বন্ধুসকলে পিন্ধিছিল, हमारे पास नहीं है. মোৰ তাত নাছিল. वो फटा हुआ पैंट, हाफ पैंट, আৰু ফটা চিঙা হাফ পেণ্ট एक फुल पैंट वो बड़ा लोगों ने फेंक दिया वाला. আৰু ডাঙৰ মানুহবিলাকে পেলাই দিয়া यहाँ ফুল रस्सी পেণ্ট बांध के. ইয়াত ৰছী বান্ধি. तो मेरा जो आशा है ना जो मुझे जो चाहिए थी ना मुझे बचपन में वो सब मुझे कुछ मिला ही नहीं. আৰু মোৰ যি আশা আছিল যি বস্তু মই বিচাৰিছিলো সৰুতে সেই সকলোবোৰ মই পোৱা নাছিলো. माँ का असली माँ का प्यार, আৰু মোৰ যি আচল মা আছিল তেওঁৰ প্ৰেম, मेरा पिताजी का प्यार, মোৰ পিতৃৰ প্ৰেম, भाई बहन सब इधर उधर अलग छितर पितर हो गए. আৰু মোৰ ভাই ভণ্টি সকলে সকলোবোৰ এইপিনে সেইপিনে তিতৰ বিতৰ হৈ গৈছিল. फिर जंगलों में जाना. তাৰপিছত মই জংঘললৈ গুচি গলো. पता है जंगलों में जानवरों के साथ मुझे प्यार हो गया और आज तक मैं जानवरों से प्यार करता আৰু জংঘলত গৈ পেলাই যি জীৱ জন্তু আছিল তেওঁলোকৰ লগত মোক প্ৰেম হ'ল আৰু আজিলৈকে মই তেওঁলোকক প্ৰেম हूं. কৰো. क्योंकि इंसान से हम जो चाहता था ना वो कभी मिला नहीं. কাৰণ কি যি মই মানুহৰ লগত বিচাৰি আছিলো তাক মই কেতিয়াও নাপালোৱে. मारपीट, কেৱল মাৰপিট. चरवाहा लोग मुझे पीटता है. আৰু যি তাত চৰুৱা বিলাক থাকে তেওঁলোকে মোক মাৰিছিল পিটিছিল. आमेन. আমেন. पहाड़ों से उठा के फेंक दिया. পাহাৰৰ পৰা উঠাই পেলাই দিছিল. छोटा सा गलती. সৰু এটা ভুলৰ কাৰণে. जस्ट हम 3 बजे उठना था, उठ करके जा करके कुछ काम करना था. हम 4 बजे उठा, थोड़ा सा सो दिया. ये छोटा बच्चा है ना ज्यादा सो दिया, उतना में हम उठ के हमको इतना मारा. আৰু 3টাত উঠিব লগীয়া আছিল, উঠি কিবা কাম কৰিব লগীয়া আছিল কিন্তু মই 4টাত উঠিলো আৰু মই সৰু পোৱালি অলপ বেছি শুই দিলো. সেইটো এটা সৰু ভুলৰ কাৰণে মোক উঠাই মাৰিছিল. और एक दिन हम पहाड़ों से घास लेके जो बकरियों भेड़ के लिए जो क्या बोलते हैं उसका पत्ता लेके हम नीचे उतर रहा था. আৰু সৰুতে যেতিয়া মই ভেড়াৰ কাৰণে ঘাঁহ লৈ পেলাই মই তললৈ নামি আছিলো. अचानक मेरा पाँव, छोटा बच्चा एक पाँव ठोकर लग गया, वो गिर गया. আৰু মোৰ ভৰি মুকুচা খাই পেলাই মই কি হ'ল মই সৰু আছিলো মই পৰি গলো. और मेरा पूरा घास जो है वो छितर पितर हो गया. আৰু যি মই যি ঘাঁহ লৈ আহি আছিলো সেইটো সব এইপিনে সেইপিনে পৰি গল. हमको उल्टा लटकाया মোক উল্টা ওলমাই দিলে. और वो चमड़ा से हमको मारा. আৰু যি চামৰা থাকে সেইটোৱেদি মোক মাৰিলে. नीचे से मिर्चा लगाया, जलाया. আৰু তলৰ পৰা জুই লগাই দিলে, জলকীয়াৰ জুই. वो सब टॉर्चर है ना, सब मेरा अंदर बैठ गया, আৰু সেই সকলোবোৰ যিও টৰ্চাৰ আছিলে সেইটো মোৰ ভিতৰত থাকি গল. बढ़ते गया.
মই ডাঙৰ হৈ গ'লো रिजेक्ट खाते गए. আৰু মই ৰিজেকশ্যন খাই গৈ থাকিলো Always I seek love from the people. আৰু সদায় মই মানুহৰ পৰা প্ৰেম বিচাৰি ফুৰিছিলো Amen. আমেন But people are really, क्या बोलते हैं वो लोग? কিন্তু মানুহসকল Selfish. তেওঁলোকে সেলফিশ আছিলে কেৱল নিজৰ বাবে ভবা अपना फायदा उठाने के लिए प्यार कर. আৰু নিজৰ লাভৰ কাৰণেহে প্ৰেম কৰিছিল Amen. আমেন Amen. আমেন So मेरा बचपन से लेके मतलब जवानी तक, जवानी से तब जाके मतलब ना क्या हो गया मेरा अंदर मालूम है ये सब पैदा होने लग गया. আৰু সেই কাৰণে বাল্যকালৰ পৰা যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈ গ'লো তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ভিতৰত এই সকলোবোৰ জন্ম হ'ল एक बच्चा ना আৰু এটা সৰু পোৱালি जब बढ़ रहा होता है ना, যেতিয়া সি ডাঙৰ হৈ থাকে सही बात दो उसको. তেওঁলোকক আমি সঁচা সঠিক কথা দিব লাগে आमेन. আমেন परमेश्वर ये बात दो उसको. তেওঁক ঈশ্বৰীয় কথা দিব वरना जिस দিয়ক दिन हाथ से छूट गया ना आप रोते रह जाएंगे. আৰু সেই কাৰণে যিদিনাখন এৰাই যাব হাতৰ পৰা আপোনালোকে কান্দি থাকিব Praise the Lord. প্ৰেজ গড एडिक्शन में, আৰু যি এডিকশ্যন ड्रग्स एडिक्शन, ড্ৰাগছ এডিক্ট भांग एडिक्शन, ভাং दारू एडिक्शन, আৰু মদ क्या बोलता है वो बेविचार एडिक्शन, আৰু ব্যভিচাৰৰ এডিকশ্যন क्या बोलता है उसको, और ये सब एडिक्शन होता है. আৰু এই সকলো ধৰণৰ এডিকশ্যন और লাত हम लोग বুলি কৈ सोचते हैं যায় कि कितना खराब लड़का है ये, আৰু আমি কওঁ যে কিমান বেয়া ল'ৰা এইটো मरना चाहिए तुम ই जैसे आदमी को, এই ধৰণৰ মানুহক মৰি যাব सूली লাগে पे लटका देना তেওঁক चाहिए, আমি চুলিত ওলমাই দিব লাগে मार देना তেওঁক चाहिए. মাৰিব লাগে सब वो ऐसा वाला जवानों को ना मुझे दे दो, मैं रखूंगा यार. আৰু এই ধৰণৰ যদি কোনোবা আছে যুৱকসকল মোক দি দিয়ক মই থম তেওঁলোকক They are addict. তেওঁলোকে এডিক্টত আছে उन लोगों के पास loneliness, তেওঁলোকৰ লগত অকলশৰীয়াপন আছে hate, jealous, anger, addiction, ये सब बसा हुआ है. Not because कि उसको बहुत अच्छा लगता है, because उसने बचपन में से बहुत कुछ धोखा खा के, देख के, चोट लग के, ऐसा करते करते क्या होता है मालूम है, एक आदमी बुरा बन जाता है. আৰু এই সকলোবোৰ বস্তু এজন মানুহৰ ভিতৰত থাকে এই কাৰণে নহয় যে তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি ভাল পায় কিন্তু সৰুৰ পৰা তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ এটা অৱস্থাত পৰিৱেশত থাকে যাৰ কাৰণে এই সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰত থাকি যায় Why God loves us? কিয় ঈশ্বৰে আপোনাক আৰু মোক প্ৰেম কৰে जब हम पाप में ही था, যেতিয়া আমি পাপতে আছিলো क्योंकि परमेश्वर को मालूम है কাৰণ কি ঈশ্বৰে গম পায় জানে कि मेरा बच्चा लोग पाप में है কি মোৰ और সন্তানসকল इन लोगों পাপত का আছে गलती नहीं है, আৰু এওঁলোকৰ ভুল নহয় इन लोगों को तकलीफ में है, এওঁলোক কষ্টত इन लोग আছে बीमार में है. এওঁলোকে বেমাৰত আছে अब मैं इनको जाके करूंगा. আৰু মই এওঁলোকক গৈ ভাল और কৰিম परमेश्वर इस पृथ्वी में नाम के आया आपका और मेरा इलाज करने के लिए, और इसका इलाज का सबसे बड़ा दवाई है परमेश्वर का प्रेम. আৰু ঈশ্বৰ সেইকাৰণে এই পৃথিৱীত নামি আহিলে আমাৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ আৰু এই চিকিৎসাৰ নাম হৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম Amen. আমেন Praise the Lord. প্ৰেজ গড From my childhood what I don't get is love. আৰু মোৰ বাল্যকালৰ পৰা যি কথা মই নাপালো সেইটো হৈছে প্ৰেম Amen. আমেন है ना नहीं बोले? Praise the Lord. প্ৰেজ গড पता है आपका दोस्त दूसरे दोस्त के साथ घूम रहा होता है तो आपको जेलस होता है. Why? আৰু আপোনালোকে জানেনে আপোনাৰ বন্ধু যদি বেলেগ এজন বন্ধুৰ লগত ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া আমাক কি হয় হিংসা লাগে আমাক জেলাস হয় What is the? জানেনে কিয় Because you love. কাৰণ কি আপুনি প্ৰেম কৰে Amen. আমেন Curiosity चाहिए. আপোনালোকে আপোনালোকক मेरा दोस्त उसके साथ क्यों घूमेगा? আৰু আপোনালোকে मेरा दोस्त मेरे साथ घूमना है. আৰু মোৰ লগৰ কিয় বেলেগৰ লগত ফুৰি আছে মোৰ লগত ফুৰিব লাগে Amen. আমেন मेरा दोस्त उसके साथ क्यों खा रहा है? আৰু মোৰ বন্ধু গৈ কিয় তাৰ লগত খাই আছে मेरे साथ होना चाहिए মোৰ था. লগত থাকিব লাগে उसका बाद हेड पैदा करता है. তাৰ পিছত সেই নফৰতটো জন্ম হৈ গৈ থাকে वो अंदर गंदा करना शुरू कर আৰু देता সি है. নিজকে ভিতৰত বেয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ That's কৰে why the word of God said, guard your heart. সেই কাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্যই কয় যে নিজৰ হৃদয়ক আপোনালোকে গাৰ্ড কৰি থওক Amen. বচাই ৰাখক जिस तरह আমেন मेरा स्टोरी है, আৰু যিদৰে মোৰ কাহিনী আছে वैसे आपका भी एक स्टोरी है. আৰু হ'ব পাৰে আপোনালোকৰো সেই ধৰণৰ কাহিনী আছে Amen. আমেন So, without Jesus, সেই কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে ये जितना हम लोग लिख सका लिखा है, আৰু যিমান আমি লিখিব পাৰিলো আমি লিখিছো ये without Jesus है. আৰু এই সকলোবোৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে হয় আমেন Now we all are Christian. এতিয়া আমি সকলোৱে খ্ৰীষ্টিয়ান হয় L-I life, W-I-T-H with J-E-U-S-E. मेरा जीसस आज तक सही नहीं हुआ यार, पता नहीं. আৰু আমাৰ জীৱন যীশু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে Amen. আমেন Praise the Lord. প্ৰেজ গড So how many of you know that you are a Christian, or meaning children of God? আৰু
আপোনালোকৰ কিমানজনে আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় Come on. Come on. Hallelujah. হালেলুয়া So this is without Jesus. আৰু এইটো হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে Now tell me, এতিয়া মোক কওক with Jesus, যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগত अभी भी आदमी लोगों के पास loneliness है, এতিয়াও মানুহৰ লগত সেই অকলশৰীয়া আছে hate है, হেট আছে jealous है, হিংসা আছে anger है, আৰু খং আছে addiction है. এডিকশন আছে अभी भी ये सब दिख रहा है. এতিয়াও এই সকলোবোৰ দেখা You পোৱা গৈ আছে trying to believe God or you know that Jesus loves me, but Jesus आपके अंदर आया नहीं है, क्योंकि आएगा तो ये सब नहीं रहेगा. আৰু কাৰণ কি আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো প্ৰেম আমাৰ ভিতৰত আছে বুলি কৈ আছো কিন্তু এই সকলোবোৰ নাই কাৰণ যদি তেওঁ আমাৰ ভিতৰত আছে এই সকলোবোৰ নাহে হয় না নহয়? Do you think your life changed? আৰু আপোনালোকে ভাবেনে যে আপোনাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? আৰু কিদৰে ঈশ্বৰে আপোনাক আশীষ কৰিব कैसे परमेश्वर आपको आशीष करेगा? আৰু কিদৰে ঈশ্বৰে আপোনাক আশীষ কৰিব कैसे पत्थर फोड़ के वो आशीष आपके पास आएगा? আৰু কিদৰে সেই শিলগুটি ভাঙি ঈশ্বৰে আপোনাক আশীষ কৰিব कैसे आकाश खुल के आपके पास वो आसमान का আৰু झरोखा आएगा? আকাশ খুলি পেলাই কিদৰে আপোনাৰ তলত আপোনালৈ আশীষ আহিব You know the name of Jesus, আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামক জানে but you don't live with Jesus. কিন্তু আপোনালোকে যীশু খ্ৰীষ্টৰ Why? লগত বাস Because নকৰে still in your life all those things are working. কাৰণ কি এই সকলোবোৰ কথা আপোনাৰ জীৱনত এতিয়াও কাম কৰি আছে Amen. আমেন Amen. আমেন Amen. আমেন लेकिन आज बदल जाएगा. কিন্তু আজি পৰিৱৰ্তন হৈ যাব Amen. আমেন Praise the Lord. প্ৰেজ গড आप लोगों ने पेड़ को क्या बोलता है वो? ग्राफ्टिंग क्या बोलते हैं? ৰাফটিং पेन का है काला, क्या बोलते हैं? কলম कॉलम करना ना. इधर देखिए ये नींबू का पेड़ है. क्या का पेड़ है? আৰু এইটো নেমুৰ গছ হয় यहाँ में क्या लगा है? नींबू लगा है. নেমু লাগি আছে क्या তাত लगा है? নেমু नींबू लगा है. तो राफ्टिंग करने वाला क्या बोला? ग्राफ्टिंग करने वाला लोग क्या करता है? इधर देखिए, ग्राफ्टिंग करने वाला लोग क्या करता है? यहाँ से काट देता है. তেওঁলোকে কি যিসকলে গ্ৰাফটিং কৰে তেওঁলোকে কি কৰে কাটি দিয়ে তাক दिखाई दे रहे? आई यहाँ काट देता है और उसको नीचे फेंक देता है. আৰু তাক কি কৰে কাটি দিয়ে আৰু কাটি তলত পেলাই দিয়ে आमेन. আমেন उसके बाद यहाँ में क्या लगाता है? আৰু তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত কি লগাই দিয়ে यहाँ पे आपको संतरा का पेड़ लगाता है. তাত আপোনালোকক কমলাৰ গছ লগাই দিয়ে संतरा का पेड़ बोलिए. কমলাৰ গছ अभी पहले क्या निकलता था यहाँ पे? আগতে তাত কি ওলাইছিলে नींबू. নেমু अभी उसको काट के वहाँ क्या निकल रहा है? এতিয়া তাত কাটি পেলাই তাত কি ওলাই আছে संतरा. কমলা बोलिए काटा वाला जगह कहाँ है? এতিয়া কওকচোন কটা ঠাই ক'ত আছে प्लीज ध्यान से देखना. ये ऊपर वाला संतरा का पेड़ है, এতিয়া ওপৰৰটো কমলা গছ হয় लेकिन नीचे वाला अभी भी क्या है? কিন্তু তলৰটো এতিয়াও কি হয় नींबू है. নেমু হয় जब नींबू निकलता है যেতিয়া নেমু ওলাই तो यहाँ से निकलता है. তেতিয়া ক'ৰ পৰা ওলাই তাৰ পৰা ওলাই उसी समय में क्या करना है? সেই সময়ত কি কৰিব লাগে काट डालना है. ইয়াক কাটি পেলাব লাগে कंजूस निकलता है, আৰু যেতিয়া চিপচ ওলাই काट डालना है. তাক কাটি পেলাব লাগে यहाँ से गुस्सा निकलता है, যেতিয়া ৰাগ ওলাই काट डालना है. কাটি পেলাব লাগে लेकिन क्रिश्चियंस लोग क्या हो गया? কিন্তু খ্ৰীষ্টানসকলে কি হৈ গৈছে उनको परमेश्वर ने राफ्टिंग तो कर दिया, তেওঁক ঈশ্বৰে গ্ৰাফটিংটো কৰি लेकिन जड़ দিলে क्या है? কিন্তু শিপা अभी কি तक হয়? इंसान है, এতিয়াও মানুহ इसीलिए হয়। ये सब यहाँ से निकलता है আৰু সেইকাৰণে এতিয়াও और তলৰ उसको পৰা সেইবিলাক उसको ওলাই থাকে निकलने देता है. তাক ওলাবলৈ দি और ये থাকে निकलता है আৰু এইটো ওলাই গৈ और থাকে निकल के क्या हो गया? इसको फिर से संतरा को ही नींबू बना डाला है. আৰু এতিয়া आमेन. ওলাই কি হৈ গ'ল এতিয়া সেই কমলাকে এতিয়া আকৌ নেমু বনাই দিছে आमेन. আমেন मैं ये नहीं कहता कि आपको लोभ नहीं लगेगा, कंजूस नहीं लगेगा, আৰু মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনাক লোভ নালাগে আপোনাক চিপচ নালাগে डाउट नहीं आएगा. আপোনাক ये- শংকা নহয় ये लाइफ विदाउट जीसस है, আৰু এইটো যীশু খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে জীৱন হয় ह्यूमन नेचर है. আৰু এইটো মনুষ্যৰ স্বভাৱ হয় निकलेगा। সেইটো ওলাই আহিব उसको मारने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है. আৰু তাকে মাৰিবলৈ ঈশ্বৰে আমাক परमेश्वर का বাক্য वचन দিছে तलवार है, ঈশ্বৰৰ বাক্য दो তৰোৱাল হয়। धारी. আৰু দুটা মুখ থকা उधर भी काटना है তাতো और हमारा अपना भी काटना है. ইফালেও কাটিব Hallelujah. লাগে Praise the Lord. প্ৰেজ গড कंजूस निकलता है, काटो. চিপচ ওলাই কাটি পেলাও अभी हमने ड्रग्स छोड़ा, এতিয়া মই ড্ৰাগছ এৰিছো उधर से दोस्त लोग बुला रहा होता তাৰ है পৰা আমাক লগৰসকলে और इधर से बुला रहा होता है, मुझे आज पीने को मन कर আৰু रहा है. আমাক ওলাই পেলাই মাতি থাকে যে আজি মোক नहीं, এতিয়া নহয় मेरे अंदर परमेश्वर है ভিতৰত ঈশ্বৰ और मेरे আছে परमेश्वर को ये पसंद नहीं মোৰ ঈশ্বৰে है. এইটো ভাল নাপায় पास्टर जी পালক दौड़िए ना मेरे पास. আৰু দৌৰি আহক মোৰ কাষলৈ
सब घर में गुरु बने फिर रहे थे আৰু ঘৰত গুৰু হৈ ফুৰি আছে লোক। मालूम है आजकल के क्रिश्चियंस लोगों का प्रॉब्लम क्या है और दे आज- डोंट थिंक द पास्टर इज पास्टर दे उन लोग खुद पास्टर बन के फिर रहे আৰু घूम रहे हैं। আজিকালি এতিয়াৰ খ্ৰীষ্টানসকলৰ কি প্ৰব্লেম হয় জানে, তেওঁলোকে পালকক পালক নাভাবে কিন্তু নিজেই পালক হৈ मेरे ফুৰে। पास आएगा মোৰ কাষত যদি আপুনি आपको আহে इनकरेज करेगा আপোনাক মই উৎসাহিত आपको কৰিম परमेश्वर का जो परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है वो हक देगा আৰু ঈশ্বৰে যি আপোনাক আকুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছে তাক आपके মই लिए দিম। प्रार्थना करेगा আপোনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, आपको इनकरेज करेगा আপোনাক উৎসাহিত কৰিম, फिर आप ताकतवर होगी আকৌ আপুনি সামৰ্থ্য হ'ব। हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া। ऐसा कमीना क्रिश्चियंस लोग भी है जो अपना तकलीफ को लोगों को नहीं बताता है, पास्टर को नहीं बताता है। परमेश्वर जानता है ना, ये पागल लोग कभी ठीक नहीं होगा आपका আৰু प्रॉब्लम। এনে ধৰণৰ লোক আছে যিসকলে নিজৰ সমস্যাক পালকক মানুহক নকয় কিন্তু কয় যে ঈশ্বৰে জানি যায়, জানি Catholic- আছে, এইটো কেতিয়াও ভাল নহয়। कैथोलिक चर्च 99% चीज है ना सच्चाई उन लोग सच करता है। আৰু কেথলিকসকলে যি 99% বস্তু কৰে তেওঁলোকে সঠিক বস্তু কৰে। याकूब की किताब में लिखा हुआ है আৰু জেকবৰ কিতাপত লিখা আছে कन्फेस योर sin আৰু নিজৰ যি পাপ আছে তাক অংগীকাৰ কৰা one another। এজনে আনজনৰ লগত। तो ब्लेसिंग्स मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। पास्टर जी मेरा एग्जैक्ट अमाउंट 45,000 धार लगा है, प्लीज प्रार्थना कर दीजिए ना। बोलना है नहीं पास्टर परमेश्वर का मालूम है ना। আৰু মই ইয়াত গৈ আছো তাত গৈ আছো তো আৰু মোক এক্সাক্ট 45,000 লাগে, এইটো মোক প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ক ক'ব লাগে কিন্তু কয় যে ঈশ্বৰে জানে। अगर आपका तकलीफ परमेश्वर को मालूम है तो आंसर भी तो वही देगा, मेरे पास आना ही क्या जरूरत है, सब मालूम तो है परमेश्वर। যদি আপোনাৰ সমস্যা ঈশ্বৰে জানে তেনেহলে তেওঁৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে, মোৰ কাষলৈ আহাৰ কি দৰকাৰ। चरवाहा को परमेश्वर ने रखा है আৰু চৰৱাহাক ঈশ্বৰে ৰাখিছে ताकि भेड़ का যাতে ভেড়াৰ सुरक्षा दे। সুৰক্ষা দিব পাৰে। कैसे? কি দৰে? प्रार्थना करके, তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি करेजमेंट करके, আৰু তেওঁলোকক উৎসাহিত वचन কৰি सुना के, তেওঁলোকক বাক্য শুনাই काउंसलिंग करके, আৰু তেওঁলোকক কাউন্সেলিং কৰে, उसको प्रार्थना करके, তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰে पवित्र आत्मा का अभिषेक करके, আৰু পবিত্ৰ Anointing करके, অভিষেক কৰে वो आग से घिरा रहता है। আৰু সেই জুয়েৰে जिसके ভৰি साथ থাকে। पास्टर नहीं होता है আৰু যাৰ লগত পালক নাই आप खुद को इन द नेम ऑफ जीसस फायर खुद को আৰু আপোনালোকে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ফায়াৰ বুলি কৈ থাকে। क्या है मालूम है? আৰু কি হয় জানেনে? ऑर्फनेज कैसे होता है? और O ओ आर R पी एच A N है A N एन A G E ए जी E ई অনাথ ऑर्फनेज स्पिरिट। আৰু অনাথৰ আত্মা। आमेन। আমেন। यू डोंट नो कि आपके ऊपर पिता का हाथ है। আৰু আপোনালোকে নাজানে যে আপোনাৰ ওপৰত পিতৃৰ হাত আছে You don't have confidence. আৰু আপোনাৰ লগত সেই কনফিডেন্স নাই You don't have bold spirit. আৰু আপোনাৰ ভিতৰত সেই সাহসৰ আত্মা নাই You shy. আৰু এতিয়াও আপোনালোকে লাজ কৰে। यहाँ में लिखा है शेम लिखा है, ये देखो कहाँ था? নেই লিখা লাজ। शेम नहीं लिखा है? शेम शाय। লাজ। अभी भी आपको परमेश्वर के दास के पास जाने के लिए शर्म लगता है। আৰু এতিয়াও আপোনাক ঈশ্বৰৰ দাসৰ কাষলৈ যাবলৈ লাজ লাগে। Pastor, পালক please you pray for me. আৰু কৃপয়া মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক। 10,000 rupees का धार लग এনে गया। 10,000 টকাৰ ধাৰ লাগি আছে मैं परेशान हो गया हूँ। আৰু মই পৰেशान আছো। कुछ उपाय बताओ। কিবা উপায় কওক। प्रार्थना कर दो। প্ৰাৰ্থনা কৰক। Come. আহক। Bible says this. বাইবেলে এইদৰে কয়, Do this. এইটো কৰা I will pray for you. আৰু মই তোমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। Yes, Pastor. হয় পালক। मैं जब प्रार्थना करता আৰু हूँ মই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰো चमत्कार होगा। তেতিয়া কি হয়? চমৎকাৰ হয়। Hallelujah. হালেলুয়া Hallelujah. হালেলুয়া Come on, church. Hallelujah. হালেলুয়া। If you don't want to come to me, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ কাষলৈ আহিব নিবিচাৰে, आप लोन में फंसा हुआ है। আপোনালোকে লোনত ফাঁচি আছে। उस दिन एक पास्टर बोल रहा था, সেইদিনাখন এজন পালকে কৈ আছিল मैं भी बोल रहा हूँ, আৰু ময়ো কৈ আছো, बेंगलोर जाइए, বেংগলোৰ যাওক, पैसा कमाइए, টকা অৰ্জন কৰক, गुवाहाटी जाइए, গুৱাহাটী যাওক, पैसा कमाइए, টকা অৰ্জন কৰক धार चुकाइए, আৰু ধাৰ শেষ কৰক, मेरे पास फिर आइए। আকৌ ঘূৰি মোৰ তাত क्योंकि আহক। आप मुझसे प्रार्थना तो लेंगे नहीं। কাৰণ আপুনি মোৰ পৰা প্ৰাৰ্থনাটো নল'বই। Amen. আমেন। Praise the Lord. প্ৰেইজ গড। Hallelujah. হালেলুয়া Hallelujah. হালেলুয়া। So let's check our life. এতিয়া আমি বলক আমাৰ নিজৰ জীৱনক আমি চেক কৰি চাওঁ। This ये जो लेफ्ट साइड में है, मेरा लेफ्ट साइड में, आपका राइट साइड में, আৰু যি বাওঁফালে সোঁফালে আছে ये विदाउट जीसस है। আৰু এইটো যীশু খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে হয়। अब मुझे बताइए, এতিয়া মোক কওক
लाइफ विद जीसस क्या होना चाहिए? এতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে আমাৰ জীৱন কেনেকুৱা হ'ব লাগে? हाँ, लव। हाँ बोलिए। হেপী। हाँ, मैं सिखा रहा हूँ ना, आप लोगों को मदद कर रहा हूँ। आई एम हियर जस्ट टू हेल्प यू टू ग्रो इन द स्पिरिट, है ना? राधा क्या बोला हमने? बोल दो हिंदी में। हाँ, फेथ बोला, काइंडनेस, और बोले और कंपैशन। कंपैशन, हाँ, गिवर, गिवर, गिवर और फॉरगिवर बोला ना किसने? फॉरगिवर, गिवर, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन। क्या है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन बोलने का मतलब ना, ऑनर वन अनदर। हम लोग असम में डिसिप्लिन का ना खाना खाने टाइम में सिखाना पड़ेगा थोड़ा, कैसे जंगली जानवर जैसे खाना खाता है। कभी खाया नहीं जैसे खाता है। অসম বাকি মানুহ, প্লিজ ডোন্ট ডু লাইক দিস। অসমবাসীসকলে কৃপয়া এইদৰে নকৰিব। हम खाते हैं আমি খাওঁ जीने के लिए, জীয়াবলৈ, जीने के लिए আৰু জীয়াবলৈ नहीं खाते। নাখাওঁ। आमेन, আমেন। प्रेज द लॉर्ड। প্ৰেজ গড। लोग ऐसे खाते हैं আৰু মানুহে এইদৰে খায় जैसे वही है जिंदगी, এইটোৱে জীৱন হয় নিচিনা। मरेगा जल्दी। এইদৰে কৰিলে মৰিব জল্দি। दुनिया भर का लीवर फैटी, আৰু দুনিয়াভৰৰ ফেটি লিভাৰ, কলেষ্ট্ৰল, घुटना दर्द, আঁঠু বিষ, ये दर्द, এইটো বিষ, वो दर्द। সেইটো বিষ। जाइए डॉक्टर के पास, আৰু ডাক্তৰৰ কাষলৈ যাওক। वो बॉयलर छिला जैसे आपको छिलेगा। ব্ৰইলাৰ গুচোৱা নিচিনা আপোনাকো গুচাব। हेल्दी खाइए ना, স্বাস্থ্য খাওক, डिसिप्लिन है वो, আৰু এইটো ডিচিপ্লিন হয়। सेल्फ डिसिप्लिन। আৰু নিজকে অনুশাসিত কৰা, खाने में भी डिसिप्लिन। খোৱাটো অনুশাসন। कभी एक दिन ओकेशन में खाया अलग बात है, কিবা এটা অকেশনত যদি আমি খালো এইটো বেলেগ কথা, कंटिन्यू अच्छा नहीं है। আৰু যদি আমি খাই থাকো এইটো ভাল নহয়। सब खा जाता है, সকলোবোৰ খাই যায়। बीज भी खा जाता है, আৰু बीज को भी खा जाता है। আৰু যি গুটি তাকো খায়, दूसरा से धार मांग के क्या करते हैं, फिर खेती बोता है, আৰু বেলেগৰ পৰা ধাৰ লৈ পেলাই আকৌ খেতি লগায়। और फिर खेती उगता है, তাৰপিছত আকৌ খেতি ডাঙৰ হয়, काटता है, কাটে, फिर खा जाता है, আকৌ তাকো খাই যায়, फिर बीज नहीं रखता है, আকৌ বীজ নাৰাখে, फिर धार करता है। আকৌ ধাৰ লয়। हमने देखा हम लोग का ये इलाका में है ना, पता नहीं बीमारी और भी कहीं लगा हुआ है, धार में बड़ा जिंदगी गुजार रहा होता है। ইয়াতে হয়নে বেলেগ জায়গাতো আছে মই নাজানো, কিন্তু ধাৰত জীৱন ভালদৰে যাপন কৰি আছে। धार करके घर बनाता है, ধাৰ কৰি ঘৰ সাজে, धार करके खाना खाता है। ধাৰ কৰি और हम लोग का भात नेपाली तो एकदम ना माने खसी को टाउ को रक्सी तो होना ही पर्छ, धार गरेर पनि दसैँ मनाउनु पर्छ। हाँ, और बोलिए, और पैशनेट, सिंसियरिटी, और कोई बोलिए, कंसिस्टेंसी, लगातार ना कंसिस्टेंसी, हाई एस्टीम। क्या है ये? उच्च विचार, उच्च विचार, उच्च विचार, मसी, हाँ, मर्सी, 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 हाँ बोलिए, और हाँ, मीकनेस, मीकनेस, हम्बल, हम्बल का ऊपर लेवल वाला मीकनेस, और हाँ, ओबीडियंट, ओके, वेरी गुड, और जेंटल लिखा, हाँ, और हाँ, डिलीजेंट, और बोले ना भाई, आप लोग नहीं मालूम है, हाँ, 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 अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, और बोले आंटी बोले, और एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग का मतलब फिर जाके वकील में जाके वो बोलना है। मैंने क्या पता है, किसी गरीब के हक के लिए लड़ देना है ना, इसके लिए आप इससे लड़ देना है। कमान, आप ये गद्दार मत करो, वो बहरा है, गूंगा है ना,
किसी गरीब का हक के लिए लड़ाई देना, एडवोकेटिंग बोलते हैं उसको। এডভোকেটিংৰ অৰ্থ হৈছে কোনো দুখীৰ কাৰণে থিয় হৈ দিয়া। और अंधा को ऐसे अंधा है उसको प्लीज मैं आपके लिए मददगार बनूंगा मैंने ना, क्या करता है उसको पार रास्ता से पार करा देता আৰু है। যে क्या? অন্ধ ব্যক্তি Helper. আছে তেওঁলোক তেওঁক गुड সহায় हेल्पर, কৰে। हेल्पर। हाँ, और फेथफुलनेस वो लिखा है शायद। फेथ लिखा আছে। बोलिए बोलिए प्लीज, ये खत्म है उसके बाद। हाँ, जेनरस। जेनरसिटी, माइकल? वही भाई डी कुछ बोली, बोल दिया इंटीग्रिटी। क्या इंटीग्रिटी? बहुत खतरनाक नाम है वो ऐसा। जो जैसा है वैसा है, ओके, एज इट इज। यहाँ में कितना लोग यहाँ पे लिख रहा है, कोई कोई बोल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी लोग, अनपढ़ लोग बोल रहे हैं वाह ये भी क्या है, ये भी है वाह वाह। क्योंकि हम अनपढ़ आदमी लोगों के अंदर में लिमिट वर्ड्स होता है, लिमिट नॉलेज होता है। सो हम अनपढ़ आदमी लोगों को हम्बल होकर के पढ़ा लिखा आदमी लोगों के साथ में सीखना चाहिए। और पढ़ा लिखा आदमी लोग हम बहुत जानता है बोल के ना घमंड भी नहीं करना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? आप लोगों को तो शर्म लगना चाहिए कि मैं खड़ा हूं यहाँ पे, जंगली टार्जन। और हम साइंस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? ओके, इतना भर गया ये। नाउ अटेंशन, এতিয়া সাৱধানে শুনক। प्रेज द लॉर्ड। 2 Corinthians chapter number 4 verse number 11। আৰু দ্বিতীয় কৰিন্থিয়ৰ 4:11। प्लीज नोट इट डाउन। ইয়াক লিখি পেলাওক। अगले हफ्ता और नेक्स्ट पे उसमें जाएंगे। यहाँ पढ़ते हैं कॉर्निकल्स नहीं, कोरिंथियन। जल्दी 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 3 बाइबल वर्स से हम लोग पढ़ेंगे एंड देन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ कुछ करने वाला हूँ। हाँ पढ़िए। निकाला नहीं। कोरिन्थियंस। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्लीज आप लोग एक साथ पढ़िए। 1 2 3 गो। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज वो गॉड। क्या है? यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ জীৱনো আমাৰ মৰণশীল শৰীৰত প্ৰগট হওক। Romans chapter number 8 verse number 11। रोमियो 8:11। 23 please, quick। हाँ पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। किस में बसा हुआ है? किस में बसा हुआ है? लाइफ विथ जीसस, मीनिंग होली विथ होली गोस्ट। আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে জীৱন, যাৰ অৰ্থ হৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ সৈতে জীৱন। सो पवित्र आत्मा कहाँ है? তেনেহলে পবিত্ৰ আত্মা ক'ত আছে? आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हेलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नाउ वॉच दिस। এতিয়া ইয়াক চাও। बहुत लोग सोचता है कि आप मरने के बाद में परमेश्वर आपको जिलाएगा। আৰু বহুতে ভাবে যে আপুনি মৰাৰ পিছত ঈশ্বৰে আপোনাক উঠাব। श्योर 100% उठाएगा। আৰু হয় 100% উঠাবই। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपको जैसे यीशु में मरा है, यीशु मर के जी उठा है, वैसे ही आपके मृत्यु शरीर से वो मृत्यु बातों को मराने के लिए और ये लाइफ देने के लिए मदद करेगा। আৰু সেইদৰে পবিত্ৰ আত্মায়ো যিদৰে যীশু খ্ৰীষ্টৰ এইদৰে উঠাব, সেইদৰে এই মৰণশীল কথাবোৰৰ পৰা আপোনাক জীৱন দিবলৈ আপোনাক উঠাব। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
So walking with the Holy Ghost, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ সৈতে যেতিয়া আমি খোজ কাঢ়ো praying in the Holy Ghost, আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰো worshiping in the Holy আৰু Ghost, পবিত্ৰ আত্মাত আৰাধনা কৰো dancing in the Holy আৰু আমি Ghost, পবিত্ৰ আত্মাত নাচো वो आपको मदद करेगा लोनलीनेस से निकल करके लव में लेके आने के लिए। हालेलुया। সি আপোনাক সহায় কৰিব আপোনাৰ অকলশৰীয়া জীৱনৰ পৰা ওলাই আপোনাক প্ৰেমত লৈ যাবলৈ। आमेन। আমেন। पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। That's why we all need spirit-filled church. আৰু সেই কাৰণে আপোনাক আৰু মোক সকলোকে আত্মাত ভৰা यहाँ में और মণ্ডলী एक चीज লাগে। नहीं लिखा हम लोगों ने, confused। आपका Confused। conscience जो फ्यूज हो गया है। আপোনাৰ যি বিবেক আছে সেইটো বন্ধ হৈ গৈছে। You don't know आपको क्या करना है। আপুনি নাজানে যে আপুনি কি কৰিব লাগে। आपको मालूम नहीं कहाँ जाना है। আপুনি গম নাপায়, নাজানে যে ক'ত যাব লাগে। Proper purpose नहीं है। আৰু আপোনালোকৰ এটা সঠিক উদ্দেশ্য Plan নাই। नहीं है। একো যোজনা নাই। आमेन। আমেন। जिधर मदद मिलेगा उधर ही चला जाएंगे। আৰু য'ত আপোনালোকে সহায় পায় তাতে গুচি जो যায়। पैसा ज्यादा देगा वहाँ चला जाएंगे। যিজনে অধিক পইচা দিয়ে তাতে গুচি যায়। जॉब क्या करना है। আৰু চাকৰি কি কৰিব जो লাগে। पैसा देगा उधर ही हम रगड़ लेंगे। আৰু যোনে টকা দিব তাতে আমি গুচি যাম। जो पैसा अगर ज्यादा मिलेगा, दिन का महीना का 10,000 नहीं, अगर दिन का 10,000 मिलेगा तो मैं कुछ भी कर लूंगा। আৰু মাহত 10,000 নহয়, যদি দিনত 10,000 কৈ পাওঁ তেনেহলে মই জিও কৰি ল'ম। आप बदलते रहते हैं, আপুনি পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, ठिकाना नहीं है। একো ঠিকনা নাই। Because you don't walk with Holy Ghost. কাৰণ আপোনালোকে পবিত্ৰ আত্মাত খোজ নাকাঢ়ে। Amen. আমেন। Amen. আমেন। Roman chapter number 8 verse number 9 please, 8 verse number 9 I think, if I'm not wrong then please आइए तो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। कहाँ पे नहीं हो। हेलो, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, मीनिंग तुम इन बातों में नहीं हो। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ আত্মা আমাত বাস কৰে তেতিয়া আমি শাৰীৰিক দশাত নাই, যাৰ অৰ্থ হৈছে আমি এইবোৰ বিলাক কথাত আমি নাই। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। प्लीज यहाँ ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से सुनिए। जब हम परमेश्वर के आत्मा हम में बसता है तो हम शारीरिक दशाओं में नहीं होते हैं। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ আত্মা আমাত বাস কৰে তেতিয়া আমি শাৰীৰিক দশাত নাথাকো। Of course loneliness उगेगा। আৰু হয় অকলশৰীয়া জীৱ এইটো উঠি पवित्र आत्मा क्या करेगा। পবিত্ৰ আত্মাই কি কৰিব। I am loved by Father God। আৰু মই পিতৃৰ প্ৰেমৰ দ্বাৰা প্ৰেমত আছো। Amen। আমেন। आमेन। আমেন। जब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर पिता ने आपको प्रेम किया है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, लोनलीनेस उड़ जाएगा। আৰু যেতিয়া আপুনি গম পাব যে পিতৃ আপোনাক প্ৰেম কৰে আৰু পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ লগত আছে, আপোনাৰ অকলশৰীয়া যি আছে জীৱন সেইটো গুচি যাব। I am accepted by Christ। আৰু মই যীশু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা মই গ্ৰহণ I কৰিছো। am loved by Father। আৰু পিতৃৰ দ্বাৰা মই প্ৰেমত আছো। Now I am no more orphan। আৰু মই এতিয়া অনাথ নহয়। I have a father। আৰু মোৰ পিতা আছে। I have a church। আৰু মোৰ মণ্ডলী I আছে। have a family। মোৰ পৰিয়াল আছে। I have a destiny। আৰু মোৰ এটা গন্তব্য I have a আছে। work। মোৰ কাম আছে। Amen। Amen। Praise the Lord। Praise the Lord। So your orphan spirit, आपका ये जो orphan spirit है ना, ये सबको उत्पन्न कराता है। चुपचाप से चर्च के अधीन में आइए, पास्टर के अधीन में आइए। परमेश्वर पिता हम सबका हमारा पिता है। जिस दिन orphan spirit मरेगा उस दिन ये सब काम करने लग जाएगा। Amen। আৰু যি অনাথৰ আত্মা আছে এই সকলোবোৰ তাত আহিব। আপোনালোকে চুপচাপ মণ্ডলীৰ অধীনত, নিজৰ পালকৰ অধীনত আহি যাওক। আৰু ঈশ্বৰ আমাৰ পিতা হয় আৰু সেই পিতা যেতিয়া আমাৰ জীৱনত আহিব এই সকলোবোৰ আমাৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যাব। Amen। Amen। Praise the Lord। क्या लिखा है 8 में आइए तो 8 में, हाँ पढ़िए। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हेलो, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हम में बसता है, मीनिंग वो एक रे, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मीनिंग होली स्पिरिट के अंदर में जब हम रहते हैं, व्हेन वी ड्वेल इन होली घोस्ट, when we live with the Holy Ghost, when we do with the Holy Ghost, our life will never be the same again. Amen। Amen। हेलो, प्लीज सबसे ज्यादा धोखा देने वाला कौन है पता है। आपका मन। You are sitting here। আপোনালোকে ইয়াত বহি আছে। आप यहाँ हैं। আপুনি ইয়াতে আছে। But you are not here। কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত নাই। आपका मन। আপোনাৰ মন। सुंगर कहाँ मिलेगा अभी। গাহৰি ক'ত পাব এতিয়া। वो जो कहाँ है। আৰু এইটো ক'ত।
और हम यहाँ चिल्ला रहे हैं। আৰু মই ইয়াত চিঞৰি আছো। अब जैसे आया था আপুনি যিদৰে আহিছিলে वैसे जाएंगे। সেইদৰে গুচি যাব। ये सब कचरा लेके। এই সকলোবোৰ লৈ পেলাই। ये चर्च আৰু এই গীৰ্জা होलीएस्ट प्लेस है। আৰু পবিত্ৰ ঠাই হয়। यहाँ पे আৰু এই ঠাইত आपका कचरा छोड़ के जाने का जगह है। আপোনাৰ যি লেতেৰা বস্তু আছে সেইটো এৰি যোৱা ঠাই হয়। आमेन Amen. आमेन Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise God. आगे जाए, कहाँ था हम लोग? 8, 11, 23। हाँ, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह लेपालक के बोलिए। लेपालक इंग्लिश में क्या है? release from sin suffering क्या है? Greater hope, dear लेपालक Lord. क्या है? adopted एडॉप्टेड चिल्ड्रन। वी आर एडॉप्टेड। हम अब अनाथ नहीं हैं, हम अब बेघर नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको एडॉप्ट कर लिया है और उसका छाया हम पर है, उसका हाथ हम पर है। नाउ ही इज आवर फादर। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर से अब्बा फादर बुलाते हैं। जब हम लोग अब्बा बुलाते हैं तो हम लोग उनके बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं तो वारिस भी है। जिसने ताली बजाई उन लोगों ने सुना। जिन लोग कोई लोग कैसे है पता है? आप लोगों का चेहरा मैं लुक एट, कोई ध्यान उधर कारपेट में, इधर इतना हल्ला हो रहा है फिर भी किसी का ध्यान नहीं। बा इतना आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड है, बाप रे। कोई बच्चा लोग देख रहा है, इतना जोर से इधर ताली बज रही फिर भी कुछ नहीं हो रहा आपको। वाह, छक पड़ जाता है ऐसा अविश्वास को देख के। यीशु भी छक पड़ गया था 2 बार। कैसे बोलो तो? इज़राइल में हमने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। वाव बोला। फिर एक जगह में वाव, ऐसा अविश्वास हम कहीं नहीं देखा। 2 बार यीशु भी शॉक हो गया। कितना लोग यीशु को शॉक देना चाहते हैं? कितना लोग यीशु को शॉक कराना चाहते हैं? अब कहां से कराना चाहता है वो आप जानो। इतना खराब से ध्यान दे सकता है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिल्लाइए तो एक बार, चिल्लाइए ना एकदम जोर से। ताली बजे। हेलो, आमेन। आगे पढ़िए, जल्दी खत्म करना है इसको। अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। क्या की छुटकारा का बाट जोते हैं? देह की। हेलो, क्या की छुटकारा का बाट जोते? आपको अपने देह से छुटकारा चाहिए। আৰু আমি কিহৰ বাট চাই থাকো? নিজৰ শৰীৰৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে। আৰু আমাক আমাৰ শৰীৰত উদ্ধাৰ লাগে। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। ना हंसने की कसम खा रखी है क्या? हाँ, ताली नहीं बजाने का कसम खा रखा है क्या? हाँ, दुनिया उलट पलट जाए मैं परमेश्वर में थोड़ा भी आनंद नहीं करूंगा। ओके, नाउ मुझे बताइए, आपका लाइफ को जब आप खुद देखता है तो ये ज्यादा दिखता है, ये ज्यादा दिखता है? আৰু আপুনি মোক কওক যে बी ऑनेस्ट। আৰু আপুনি যেতিয়া নিজৰ জীৱনক চাই তেতিয়া আপুনি নিজকে এই পিনে দেখে নে সেই পিনে? ज्यादा धार्मिक बन के, चालाकी बन के यहाँ है मत बोलना। यहाँ वो देखो। हाँ बोलिए ना, कहाँ दिखाई देता है खुद को? हाँ, कहाँ दिखाई देता है? ক'ত দেখে আপুনি নিজকে? और पता है प्लीज, ज्यादातर इधर में कितना लोग दिखाई देता है खुद को? हाथ उठाए। ओके, नमाइए। इधर कितना लोगों को दिखाता है? दोनों तरफ। ये आधा है। हे, सो परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर मेरे अंदर से ये बात कर रहा है। हम लोग सब ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं और परमेश्वर हमको यहाँ बुला रहा है। আৰু আমি সকলোৱে এই কথা জানো, মোৰ ভিতৰত ঈশ্বৰে এই কথা কৈ আছে যে আমি সকলোৱে এই পিনে আছো, কিন্তু ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আমি সেই পিনে, ঈশ্বৰে আমাক লৈ যাব বিচাৰে। आमेन, আমেন, आमेन, আমেন, आमेन। আমেন। क्यों पता है? আৰু কিয় জানেনে? अनाथ वाला आत्मा को लेके घूम रहा है। কাৰণ কি অনাথৰ আত্মাক আমি লৈ ফুৰি আছো। और वो अनाथ वाला आत्मा जो ना, আৰু সেই অনাথ আত্মা ये सब चीजों को पैदा करता আৰু है। এই সকলোবোৰক জন্ম দিয়ে। आमेन। আমেন। जलस को जन्म देता है, আৰু হিংসাক জন্ম দিয়ে इनसिक्योरिटी को जन्म আৰু देता है। ইনসিকিউৰিটিক জন্ম দিয়ে। क्या होगा?
কি হ'ব परमेश्वर तो बोल के नहीं होगा, আৰু ঈশ্বৰে কৈতো একো নহ'ব मेरे बच्चा का क्या होगा, আৰু মোৰ সন্তানৰ কি मेरा হ'ব परिवार का মোৰ क्या होगा, পৰিয়ালৰ কি হ'ব मेरा बिजनेस का क्या होगा, মোৰ বিজনেছৰ কি হ'ব मैं क्या खाऊंगा, আৰু মই কি খাম पैसा नहीं है, টকা নাই घर भाड़ा कहाँ से আৰু दूंगा, ঘৰ ভাড়া কৰ পৰা দিম इनसिक्योरिटी, আৰু ইনसिকিউৰিটি ये सब चीज पैदा करता है अनाथ आत्मा। আৰু অনাথ আত্মাই এই সকলোবোৰ জন্ম क्यों দিয়ে मालूम है? আৰু কিয় জানেনে चर्च आ गया है, গীৰ্জাত আহি গ'ল बाइबल पकड़ा है, আৰু বাইবেল ধৰি আছে हु इज योर स्पिरिचुअल फादर, আৰু আপোনাৰ আত্মিক পিতা কোন হয় हाँ हु, কোন হয় you don't have father, আৰু আপোনাৰ কোনো পিতা নাই you just call me daddy, আৰু আপোনালোকে কেৱল মোক দেউতা বুলি মাতে but in your heart কিন্তু আপোনাৰ হৃদয়ত you don't have any decision আৰু আপোনাৰ ভিতৰত সেই ডিচিজন নাই कि पिता जिस दिन हमको जो बोलेगा मैं वही करूंगा। যে যিদিনাখন মোৰ দেউতাই মোক কিবা ক'ব মই তাকেই কৰিম বুলি Many people they call me daddy, আৰু বহুত লোকসকলে মোক ডেডি বুলি মাতে but I know who's my son and কিন্তু daughter, মই জানো যে কোন মোৰ পুত্ৰ পুত্ৰী হয় because my sons and my daughter, spiritual sons and spiritual daughters, they listen to me. কাৰণ কি মোৰ যে আত্মিক পুত্ৰ পুত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে মোৰ কথা শুনে মানে Amen. আমেন Amen, আমেন hallelujah, হালেলুয়া praise the Lord. প্ৰেইজ গড If I come to you, যদি মই আপোনাৰ তালৈ আহো if I correct you, যদি মই আপোনালোকক শুধৰণি কৰো if I rebuke you, যদি মই আপোনালোকক গালি দিওঁ tomorrow you will left church, আৰু যোৱাকালি আপুনি গীৰ্জা এৰি দিব tomorrow you left me, আৰু যোৱাকালি অহাকালি আপোনালোকে মোক এৰি দিব and you will go to the another place and another pastor, and जब वो आपको करेक्शन करेगा फिर वहां से भी भागेंगे। আৰু আকৌ আপোনালোকে বেলেগ ঠাইত বেলেগ পালকৰ তাত গুচি যাব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকেও আপোনাক গালি দিব আপোনালোকে তেওঁকো এৰি দিব जिस दिन आपका स्पिरिट पास्टर को सबमिट करना शुरू कर देगा, আৰু যিদিনাখন আপোনাৰ আত্মাই পালকক সমৰ্পণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব उस दिन आपका स्पिरिट कवरेज में आ जाएगा। আৰু সেইদিনাখন আপোনাৰ আত্মা সুৰক্ষাত আহি যাব आमेन। আমেন उस दिन आपका ये स्पिरिट क्या था, ये ऑर्फन स्पिरिट खत्म होने लग जाएगा, আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাই আপোনাৰ যি অনাথৰ আত্মা আছে সেইটো শেষ হ'বলৈ আৰম্ভ और হ'ব हम सबका, आपका मेरा, हम सबका फादर जो एक ही है उसका कवरेज में हम लोग सब आ जाएगा। আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব আপোনাৰ মোৰ যি এজন পিতৃ আছে আমি কি হৈ যাব তেওঁৰ সুৰক্ষাত আমি আহি যাম आमेन, আমেন आमेन। আমেন गाड़ी में बहुत चीज जुड़ा रहता है एक दूसरे के साथ, আৰু গাড়ীত বহুত বস্তু এটাই আনটোৰ লগত সম্বন্ধিত হৈ থাকে कोई भी चीज गाड़ी का कोई भी मशीन चीज ये नहीं बोल सकता कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ, আৰু গাড়ীৰ কোনো এটা পাৰ্টছে অংশয়ো ক'ব নোৱাৰে যে আটাইতকৈ মহত্বপূৰ্ণ মই मैं হয় अलग चलूंगा नहीं बोल মই सकता, বেলেগে খোজকাঢ়িম ক'ব নোৱাৰে कनेक्ट रहना है। আৰু সম্পৰ্কিত হৈ থাকিব उसी লাগে तरह से परमेश्वर का बॉडी में कनेक्ट होने के लिए यू हैव टू कनेक्ट विथ चर्च और पास्टर और द एलिमेंट्स ऑफ द चर्च, আৰু সেই কাৰণে ঈশ্বৰৰ एलिमेंट्स ऑफ द हेवन। আৰু সেই কাৰণে ঈশ্বৰৰ লগত শৰীৰৰ লগত আমি সম্পৰ্কিত হ'বলৈ আমি এটা মণ্ডলীৰ লগত পালকৰ লগত আৰু যি স্বৰ্গীয় যি শিক্ষা আছে তাৰ লগত আমি সম্পৰ্কিত হৈ চলিব লাগিব Amen. আমেন Amen. আমেন So God calling us from here to here. আৰু ঈশ্বৰে আমাক ইয়াৰ পৰা তালৈ মাতিছে When we see, আৰু যেতিয়া আমি চাওঁ we see our character is this. আৰু আমি চাওঁ যে এইবিলাক আমাৰ স্বভাৱ হয় My gosh, मैं अभी तक बदला ही नहीं, আৰু এতিয়ালৈকে মই পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই क्या करूं? মই কি কৰিম Come, আহক honor God, আৰু ঈশ্বৰক আদৰ কৰক honor the word of God. আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যক আদৰ কৰক Praise the Lord. প্ৰেইজ গড आप खुद से नहीं जा सकेंगे। আৰু আপুনি নিজেই যাব নোৱাৰিব Amen. আমেন Praise the Lord. প্ৰেইজ গড Hallelujah. हालेलुया एक चुन्नी दीजिए तो थोड़ा फटाफट, चुन्नी दीजिए तो जल्दी, इधर आओ कुमार, इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, और एक और चुन्नी खड़ा रहे ना, और जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट एग्जांपल, और एक चुदा, और एक चुदा। असर लोग कहाँ है? स्मार्ट नहीं है हमारे पास आदमी, बोले आई एम स्मार्ट। Many of you laughing. আৰু বহুত লোকে আপোনালোকে হাঁহি আছে कुमार करेंगे बांध दीजिए, बट टीचिंग्स को लेके नहीं जाएगा यहाँ से। শিক্ষাক হলে কিন্তু লৈ নাযাব यीशु ने लाजरस को बोला,
আৰু যীশু খ্ৰীষ্টই লাজৰাছক ক'লে लाजरस লাজৰাছ बाहर निकल आओ। বাহিৰত ওলাই আহা लाजरस बाहर निकल आया আৰু লাজৰাছ বাহিৰত ওলাই और আহিল लाजरस क्या से बंधा हुआ था? আৰু লাজৰাছ কিহেৰে বান্ধি আছিল कफन से बंधा আৰু हुआ था কফনৰ পৰা সি বান্ধি और আছিল इसको खोल दो बोले। আৰু ক'লে যে ইয়াক খুলি দিয়া वो खोलने वाला कौन है मालूम है? আৰু সেই খোলা ব্যক্তিজন কোন হয় জানেনে आपका स्पिरिचुअल फादर, আপোনাৰ আত্মিক পিতৃ पास्टर। পালক वो जब खोलेगा ना, আৰু যেতিয়া তেওঁ খুলিব आप खुद से नहीं खोल सकता, ये मुर्दा खुद को खोल सकता है। আৰু সেই মৃতজনে নিজকে খুলিব নোৱাৰে पास्टर जब खोलता है ना, পালকে যেতিয়া খুলে নহয় आपको दिखना शुरू हो जाता है, আপুনি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে सुनना शुरू हो जाता है, শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰে सूंघना शुरू हो जाता আৰু है, শুঙিবলৈ আৰম্ভ बोलना शुरू हो जाता ক'বলৈ है। আৰম্ভ কৰে और उसका बाद जब खोलता है ना, আকৌ যেতিয়া খুলে आपके নহয়, हाथों को खोलता है, আপোনাৰ হাতক খুলে आपके पाँव को खोलता है, আপোনাৰ ভৰিক খুলে ताकि आप सही जगह में चलो। যাতে আপোনাৰ सही काम करो। যাব পাৰে আৰু Hallelujah! সঠিক কাম কৰিব পাৰে हालेलुया, হালেলুয়া ये इम्पोर्टेंट है আৰু এইটো মহত্বপূৰ্ণ হয় स्पिरिचुअल फादर का। আত্মিক পিতৃৰ And you say I live in Holy Ghost, I live with Holy Ghost. আৰু আপুনি কয় যে মই পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত Holy বাস Ghost কৰোঁ। will lead you, আৰু পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক লৈ যাব spiritual leader. আত্মিক পিতৃৰ কাষলৈ কোন আছে? মই চ্যালেঞ্জ কৰি কৈ আছো আমাৰ অসম whatever denomination church, they don't believe this kind of teachings. আৰু মই চ্যালেঞ্জ কৰি পেলাই কৈ আছো আমাৰ অসমৰ যি ধৰ্মগোষ্ঠীৰ মানুহে কিয় নাথাকক অসমৰ লোকসকলে এই ধৰণৰ শিক্ষা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে Amen. আমেন Praise the Lord. প্ৰেজ গড Hallelujah. हालेलुया पता है मेरा इधर में बहुत पढ़ा लिखा वाला आदमी लोग आया, दे डोंट कम, उन लोग वापस नहीं आए। क्यों मालूम है? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कुछ अनपढ़ गांव का लोग रहता है। আৰু মোৰ ইয়াত বহুত পঢ়া শুনা কৰা লোকসকল আহিল কিন্তু তেওঁলোকে ঘূৰি পুনৰাই নাহিল কিয় জানেনে কাৰণ কি ইয়াত বহুত গাঁৱৰ লোকসকল আৰু পঢ়া শুনা নকৰা লোক ইয়াত থাকে एग्जाम्पल के तौर पे এটা উদাহৰণৰ ৰূপত কৈ আছো जो बोल रहा हूँ, যি মই কৈ আছো आपका पढ़ के लिख के इतना ज्ञानी हो के बेचारा गांव का एक गंदा आदमी को आप प्यार नहीं कर सकता ना, आपका पढ़ा लिखा बेकार है। যদি আপোনালোকে পঢ়া লিখা কৰি পেলাই গাঁৱৰ এটা পঢ়া শুনা নকৰা লোকক আপুনি প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপোনাৰ পঢ়া শুনা কৰাটো ব্যৰ্থ হৈছে। आप पढ़ लिख के ये लेवल में आया है, আপুনি পঢ়া শুনা কৰি এই স্তৰত আহি পাইছে इसीलिए आपको परमेश्वर ने ऊंचा नहीं उठाया ताकि आप छोटों को पैर से दबाओ। সেই কাৰণে ঈশ্বৰে আপোনাক উচ্চ স্থানলৈ লৈ যোৱা নাই কাৰণ কি আপুনি সৰু লোকসকলক घिन करो। ঘিন কৰে अगर आप लोग ऐसा एटीट्यूड करेंगे तो गांव वाला कब सीखेगा? আৰু যদি আপোনালোকে নিজে এই ধৰণৰ স্বভাৱক দেখায় তেনেহলে Amen. গাঁৱৰ লোকসকলে কেতিয়া Amen. শিকিব? আমেন। जब मेरा चर्च को हम मिला था ना, कुछ भी नहीं जानता था इन लोग। আৰু যেতিয়া মই মোৰ মণ্ডলীক লগ পাইছিলো তেওঁলোকে একোৱে জনা নাছিলে आज देखो क्या स्टाइल में रहता है। আজি চাও কি Hallelujah. হালেলুয়া आज सब पढ़ा लिखा है। আজি সকলোবোৰ পঢ়া শুনা কৰে Praise the Lord. প্ৰেজ গড हमें धनी होना है, আৰু আমি ধনী হ'ব লাগে हमें और ज्ञान होना है, আৰু জ্ঞানত বাঢ়ি যাব লাগে गरीबों को दबाने के लिए नहीं, দৰিদ্ৰ লোকসকলক দবাবলৈ নহয় ऐसे पागल लोग को जवाब देने के আৰু लिए। এই ধৰণৰ পাগলসকলক Hallelujah. দিবলৈ हालेलुया। হালেলুয়া आइए खड़ा हो जाते हैं। আমি থিয় হৈ যাম नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे।